Kabalo ka ba nga pwedeng nagkaon ka og 100% basura na lang sa imong lawas nga wala ka na benepisyo nga nakuha gikan sa imong gikaon? Pwede. Kana kung diabetic na ka or kung dili man insulin resistant na ang imong lawas. Ngano man, kanang gikaon nimo nga 100% carbohydrates and sugar, mahimo na siyang glucose ug ang imuhang cells dili na niya dawaton ng glucose nga na. Apan si pancreas nimo naga-crank up og himog insulin kay gusto niya nga dawaton ng mga glucose nga nasa imong dugo pero gi-refuse ni cell. So unsay mahitabo, nara na sa imong dugo nagalagad-latay unya eventually salaon na sa tuang kidney kay excess na siya ug ipagawas na sa imong lawas. So di modo wala kay nakuha nga benepisyo, nakadaot pa sa imong lawas.